Sa tumoy punong katumbalay gani diri sa tumoy. So dara ang muhon nato kani. So gikan diri stepping napunta pa dong sa next na muhon. Okay? So 1 2 3 4 5 6 harang say ka na muhon. Ano kaya? So gikan na po diri. So pinapunta pa sa ka na muhon sa patubangan na muhon, okay? So let's prove na 25 ba to or sa pila ka step. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ka balo ka? Ah, si Banchingko daw ka step oh. 4 25, okay? So 25 step.